speedometer gear. Pud na guys. Wala banto na. So kailangan palitan ng brand new. Dito ka dai pwede ka mabantayan. Guys, ito kakabit natin bagong gear. Wala na, pud na yung luma. Pareho ra dong. Pareho ra dong. Ha? Okay na. Teka, tawad ako niya. Ayan guys, tapos na guys. Ikabit na natin ito. Speedometer gear para sa speed sensor yun. Ayan na. Ito yung luma guys, so pud na. Toyota Commuter unit natin guys. Wala nang check engine, clear na. So road test natin kung gagana ba yung speed sensor. Okay. Sa daw kaning timing belt. Murag nakailis sa tanong. Sa katong kuan kitaas na daw dagan ana si Aris. Tapos may issue din to sa door lock guys. Ayaw nang mag-lock yung pinto kasi sira yung ito niya, power lock. So tinanggal natin. So balik tayo dito sa manual. Check natin. Dati ayaw kasi mag-lock. Ayan o. Open. Mag-lock natin. Ayan o. Open. Okay. Good. Matic lock. So, ayaw mag-open. Manual. Open. Ulit. Good. Yan guys. Okay na ang pintuan guys. Na-adjust na natin. Pina-adjust na mayari. So tanggalin na natin itong mga masking tape. So, hindi na yan kailangan. Alam yung door kanina nung pinatakbo namin kasi hindi napindot yung switch. Ang layo ng ano. Kaya dito natin in-adjust. Oh. Higpitan lang. Dito lang kasi yan i-adjust guys. Na yan. Okay. Flat na flat. Good.